your Google account. So after you have your Google account login, then you can go to your Google Drive, and inside your Google Drive you can navigate a new folder. You can create a new folder like this, app sheet, and after that you can open your new folder and create a new Google Sheet. So I hope that each one of you, especially wakil kumpulan lah, representative group, can create this app, and then this app can be used after this. Straight away you can use the apps lah in your fieldwork. So the first one is basically is ID, okay, followed by another one. I may not remember everything, so let me just recap from the previous idea. Okay, you can put name over here. Name is the name of the respondent or location or activities or the personnel that enter the data. Okay, that is the name. And then the next one will be your address. Okay, address ni sebenarnya is option lah. Kalau my group put the address here as whether this is a shop, this is a place, this is an industrial area or whatsoever lah. Okay, next is let long. Let long is basically for identifying the longitude and latitude for geospatial analysis. And then the next one is let long hidden. So let long hidden is where you put your longitude and latitude via your phone sensor. So you need to enable your phone sensor, and after that, after you click the pin inside the app sheet, it's automatically detect the longitude and latitude. So if you want to use this to capture the breeding of dengue, the breeding of anopheles or mosquito whatsoever lah, you can do that also in the future. Alright, so the next step is basically put the date and time. So the date time is for you to trace back the digital forensic data based on your observation or your identification. Wow, what is that? Okay, and then the next one is actually the picture. So I may have the different idea about the picture, because before this I only explained about one picture. So perhaps you can take at least 3 pictures lah. Okay, 3 picture. And then the next one is your observation, and the last one is your comment. Okay, ini contoh yang saya buat sebelum ni untuk kumpulan makanan. So saya akan cuba buat jugalah untuk you all. Okay, kat sini kita akan buat observation ataupun comment. And then the next one is the score 1, and then the next one is the score 2, and then the next one is the score 3, and then the next one is total. Okay, this is just an example macam mana you nak arrange the data that will be set after this inside your app sheet. So I'm going to explain this one as contoh ni grup mana nak buat apa ni, kajian apa ni? Yang Gombak dengan hospital orang asli. You all nak pergi mana kejap lagi ni? Taman Jasa Utama yang orang asli punya grup? Bilik Ahu? Ada kampung lah. Okay, what is the theme ataupun tema anda punya penyiasatan ni ataupun health promotion package yang you nak buat? Yang semalam influenza dengan Chef MD, yang you all punya grup hospital orang asli? Oh, okay. So pasal lifestyle lah. Okay, saya ambil yang HFMD lah senang. Sebab ada yang melibatkan skor. So HFMD akan kaitkan dengan hygiene ataupun tak hygiene satu-satu tempat, taska ataupun pengasuh. Okay, so saya akan buat dekat sini aplikasi environmental diagnosis. Okay, ini contoh saja. Nanti anda boleh buat Kalau you all follow saya along with this kind of lecture and also demonstration, you can just straight away do it, and then you can have your own apps ready to be deployed and used after this. Straight away can be used. So if the people say that creating app is difficult, it's actually not difficult. Not so difficult lah. Nowadays it's very simple. It's all up to you whether you want to do it or not. So I made a repetition. You create an ID over here, name, address, let long hidden, date, time, picture 1, picture 2, picture 3, comment, score 1, score 2, score 3, and also total. After you finish all this setting up from your Google Sheet, then you have to go to your extension. So inside your extension, before you already learned about the geocode, correct or not? So the geocode helping you to convert the address known by the Google Map into your latitude and longitude for the geospatial analytics. But now we are creating the apps because you all are health inspectors. So health inspector usually go outside
and then they are conducting the observation via their naked eye or using the instrumentation or whatsoever lah. So based on this, you are going to capture each detail in each premises or in each location or in each houses that you conduct and record the findings. Faham ke tak apa saya cakap ni? Faham Saya cuba cakap slow-slow ni. Faham So you can understand. Pardon? Oh, laju sikit. Okay. Oh, okay. Alright. I make a repetition. So the first step, you create your Google Sheet. Yeah. You don't understand? Okay, I try to mix lah because when I produce video, usually English much more better. Sekejap nak bahan dia kena pause dulu. Never mind. So first step, ingat the first step is basically buka you punya Google Sheet. Selepas you dah ada Google Sheet you can have the data, you can also rename the header. Ni macam ni kita panggil header lah Kita letak ID, name, address, let long, hidden. Let long hidden ni adalah kita punya virtual column. Nanti dalam kita punya setup kita akan ajar dia jadi virtual column. The reason is because we want to click and then the answer will be there. So samalah juga kalau anda nak utilize your smartphone to have their function as their phone sensor into your databases. You boleh buat juga tapi you kena buat sedikit coding lah. Okey, dah siap semua benda ni. Ni contoh yang paling simple Anda akan ambil gambar satu, ambil gambar dua, ambil gambar tiga. So kalau gambar tu memang satu je nak ambil tiga kali. Faham? Ambil tiga kali. Sebab the reason is I want to improve lah. Macam group I sebelum ni buat satu je gambar. Sedangkan gambar yang dia nak menyatakan suasana kecelaruan sampah tu adalah pada level yang dahsyat. Jadi tak banyak gambar dia orang buat. Tapi dia orang pun sangat bagus sebab dia orang ikut je apa yang saya ajar. Dia orang tak manipulate dan ubah suai. Jadi kalau kamu ubah suai lah according to your preference. Okay, next step, you go to extension and then you can see over here there are two methods that will be learned together during this semester. The first one is Google App Script and then the second one is the App Sheet. App Script ni saya skip lah sebab yang ini kita nak belajar untuk IoT. Later on using the Google App Script kalau sempat, kalau anda boleh faham. Google App Script enable you to create a function and automatically do something on your Google Sheet. Faham dia menggunakan JavaScript. You boleh hantar maklumat. Contohnya apabila dapat email, maka buat yang ini. Apabila dapat form diisi, maka generate PDF. All those things can be done inside the App Script. Okay, but now we are going to explore the App Sheet. So inside the App Sheet, you can have here is basically create an app, view an example ataupun learn lah. So we are going to create an app. So after you create an app, automatically the App Sheet are going to detect and understand what kind of data input that already being set based on their understanding to suit your function. Dia akan cuba fahamkanlah apa benda yang anda nak buat. Dan dalam sekelip mata saja apps anda telah pun ready. Nampak? App saya dah ready. Dah ready untuk digunakan oleh masyarakat umum. So nampak tak bila saya tekan let long tadi, automatically all these functions are enabled lah sebab saya nak gunakan let long function. Kemudian saya pergi kepada customize app and my apps is ready to begin their repository ataupun data collection process. So step yang pertama dalam app sheet, kalau kamu perasan kat sini dia akan ada formal. Okey, pada aplikasi ni tadi, pada Google Sheet ni, pergi kepada extension, pergi kepada app sheet, pergi kepada create an app. Ini kalau tak ada kalau anda pakai tablet pun boleh nampak lah, cuma dia macam constriction sikit lah, constricted sikit. Selepas anda dah buka ni, so anda akan nampak dia akan deploy app sheet. So jika anda klik pada logo app sheet ni, dia akan tunjukkan kepada kamu lah apakah apps yang telah kamu bina. So dalam situasi ni saya ada beberapa apps lah yang saya telah buat, dan saya pun ada apps yang baru yang saya baru buat sekarang ini. Namanya adalah aplikasi Environmental Diagnosis yang bentuk macam Barisan Nasional ni. Okey. Contoh je bukan cerita politik ni. Okey. So the next one, after you click that one, you can also subscribe, buy or whatsoever lah dekat dalam you punya menu over here. They can have the documentation. You nak beli ke apa benda ke boleh lah. Saya ada kod untuk anda dapatkan free sampai 31 Disember 2022 untuk buat professional apps.
sampai ke AppSheet Core. Yang tu awak kena tanya sendirilah, nanti saya bagi tahu. Dekat dalam internet pun dah ada dah, awak boleh gunakan. So awak boleh deploy. So apa yang kita akan buat adalah kita buat apps yang tak di-deploy. Ia adalah dipanggil sebagai prototype apps. Faham prototype? Maknanya anda buat prototype, anda share lah among group members. So boleh share satu app 10 orang. So 10 orang ni akan ada satu apps yang sama untuk collect data in the different location, in the different places, and then you are going to accumulate all of the data inside your similar Google Sheet. Kalau sebelum ni you isi dalam borang Google Form kan. Tapi ini you boleh pakai apps lah. Okay, step yang pertama you akan pergi kepada you punya main menu. Okay, I'm going to slide a little bit so that you can see the whole picture of it. Sekejap Macam mana saya nak kecilkan Oh okay, saya boleh kecilkan macam ni. Nampak ke? Okay, ini adalah dia punya menu. So kat sini kita akan tekan butang ni tadi sebab kita dah panggil data ni kan. So data ni dia akan dipanggil kat sini. Kalau data ni hilang ataupun anda membuat manipulasi, ini saya ulang ini biasa terjadi. Kadang-kadang kita rasa macam alamak tak cukup lah nak tambah kolom. Then you have to re-navigate and relocate your file over here. You go to storage, you go to the source path, and then you go to the browse for the more data. Browse more data ni akan enable you pergi kat mana Google Sheet kamu lah, dan kamu navigate balik Google Sheet yang tadi. Dia punya cara senang je, macam kamu pakai Google Drive. Okay? Faham apa maksud saya? Ini kalau berlaku perubahan pada kolom. Kalau tak nanti dia jadi pening lah. Sebab awak cakap data tu ada 20 kolom, tiba-tiba awak tambah satu kolom lagi, jadi 21. Jadi awak kena refresh lah. So this is how you want to refresh it back. So you select it back and then it will configure it automatically. So next step yang paling penting adalah kita punya kolom. So kita tekan kepada view column. Okay, ini kita punya data ni tadi. Kita pergi kepada view column. Dekat kolom ni kita dah nampak ada identifikasi maklumat yang telah disesuaikan dengan apa yang kita tulis kepada header. Contohnya macam ni lah. Kita ada ID, text, name. Kat sini pun dia dah automatically identify it as a unique ID. Unique ID maknanya apa? Setiap kali awak hantar data nanti, dia akan buatkan untuk awak ID tu automatically. Dia akan running number lah. Kemudian dekat sini kalau anda tengok, saya boleh klik aplikasi ni dan saya boleh tekan butang add ni dan awak boleh nampak live macam mana data awak ni berperangai. Faham tak? How your data ataupun how your apps are going to be behave if you are doing like that. So macam ni kita dah boleh nampak lah. Kita dah ada date dan time automatically been sync into your internet time. And then let long ni nampak ni ada button pin. So bila anda tekan pin ni, dia akan masukkan current location yang you gunakan you punya smartphone tadi. Faham tak? So it's very useful, especially if you want to collect a lot of data in the fieldwork, and then you want to make it an automation punya approach lah. Okay, yang saya nak tunjuk kat sini ada beberapa benda yang penting untuk anda adjust. Yang pertama adalah let long hidden ni. Let long hidden ni anda perlu klik pada button sebelah kiri ni. Ini adalah untuk menghilangkan dia daripada pandangan mata umum. Kita tak nak dia ada, tapi kita nak function dia. So what we are going to do is basically we are going to request something here lah. Kat sini kita kena type sedikit coding lah. So coding dia simple je. Kita tulis apa? Here. Here ni menunjukkan bahawa bila kita klik apps phone kamu akan faham ini adalah pinning of the location at your magnometer dan juga GPS from your phone. Faham dia akan pin kan you punya based on that. After that, jangan lupa tekan save. So basically it's done already. Sebenarnya apps ni telah selesai dan siap. Senang ke susah? Senang ke susah? Macam susah Senang je sebenarnya. Susah tu sebab tak buat. Kalau buat memang senang lah. So kat sini kalau anda tengok, kita ada contoh picture 1, picture 2, picture 3. Okey, kalau anda lihat kat bawah ada beberapa yang kita perlu ubah suai lah. Siapa tahu apa dia? Score. Score kita dalam bentuk teks. Kita tak nak score kita dalam bentuk pandai, number. Number. So kat sini pun saya akan buat dia sebagai bentuk number, dan kat sini saya akan buat dalam bentuk number. Ini yang perlu ditambah baik sebenarnya untuk grup saya, tapi grup saya pun saya tak ajar yang macam ni. So saya agak rasa kecewa lah. Tapi tak apa. Sebab apa yang terjadi sekarang, grup petaling jaya pula, Paya Jaras dia kena buat recording balik lah. Tengok balik
Sebab setiap kali awak ambil gambar, you need to do some observation and assessment. You kena buat evaluation, penilaian. You kena nilai lah. Okay, gambar macam ni you nak kata apa? Bagus tak bagus? Okay, kedai macam ni bersih tak bersih? Cawan macam ni kotor ke tak kotor? Something like that. So you need to do some scoring. So kalau tengok kat sini kita ada score 1, score 2, score 3. Anda boleh masukkan skor ni sebenarnya anything. Sky is the limit. Tapi untuk memudahkan ia menjadi satu apps yang cerdik, maka kita perlu buat setting. So saya akan letakkan setting lah kat sini. Saya akan letakkan setting kat sini dan saya akan masukkan minimum dan maximum value. Due to the fact that this is simple apps, so I'm going to put some value with regard to the 5 and 1. Contohnya 1 is okay lah, cantik, bagus. Ataupun 5 tak bagus. So the severity taking place. So kat sini saya letakkan sebagai contoh, maximum value is 5, minimum value is 1. Macam awak buat risk assessment kan. So 1 maksudnya apa? Low lah, low risk, low probability, low kind of effect. 5 is consider apa nama ni? Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Tak bagus lah macam tu. Done. Itu dah siap, maka anda boleh tekan done. Kemudian anda boleh buat benda yang sama juga kepada yang seterusnya. So apa akan terjadi sekejap lagi? Automatically anda boleh masukkan data, tapi data ni hanya akan dibuat dalam bentuk 5 dengan 1 sampai 5 je boleh. Tak boleh letak 100. Faham ini cara contoh lah kita nak buat apps ni supaya dia smart lah. So anda boleh adjust lah nanti ikut anda punya preference. Saya ajar yang simple-simple je. Okey, dah siap apps kamu. Okey, kemudian kamu boleh letak markah lah nanti. Dia takkan boleh lebih daripada 5. Contohnya score 1, score 2 ni anda identify lah. Score 1 mungkin apa? Kebersihan. Contoh kebersihan. Yang kedua adalah faktor kesihatan. Lepas tu estetik. Ni contoh Amin punya cadangan semalam. Macam mana je estetik Amin? Estetik. Macam mana? ESTETIK. Ini memang dalam bahasa betul? Tak, saya tak tahu, sebab tu saya tanya. Takut salah je. Okay, never mind. So last sekali but not least adalah awak ada yang dipanggil sebagai total. Nampak tak kat bawah tu ada total. So setiap kali awak save, dia akan simpan data tu ataupun dia akan simpan changes yang you already make it. And then now we are going to put the total lah. So dekat total ni pun kita boleh tekan butang tambah ni ataupun tekan butang apa ni? Cancel ni untuk kita buat algoritma lah. So algoritma kita ni adalah kita pakai compute. Kita boleh buat formula. Dia dah makin susah dah. Mamat ni dah start cerita benda-benda pelik dah. Okey, saya cuba bagi yang mudah-mudah je lah. Contoh macam ni lah. Kebersihan campur kesihatan campur estetik. Sebab setiap satu ni tadi kan markah dia 1 sampai 5 kan. Jadi bila kita tambah semua, markah maksimum adalah 15. Maknanya kalau 15 ni, maknanya memang teruk sangatlah kawasan tu. Contoh kan, sebab kita ada 3 gambar. So gambar-gambar tu akan konon-konon lah cerita gambar estetik, gambar kesihatan dan gambar kebersihan. Ni nanti anda boleh namakan jugalah. Yang ni apa ni? Kebersihan. Nanti anda ikut faktor yang anda nak lihat lah. Ya, ikut masing-masing. Kebersihan. Yang kedua apa tadi? Kesihatan. Kesihatan ni maknanya berpotensi tak keadaan itu menjadi faktor kepada kesihatan yang berbahaya kepada pengguna dan sebagainya. Estetik. Okey, siap. Dah siap, saya tekan save dan sekarang dah settle. Allahumma salli ala Muhammad. Duplicate name, dia tak boleh duplicate name Kebersihan. Okey, sorry. Kebersihan, picture kebersihan lah. Apa ni picture kebersihan pula? Picture je lah, senang picture one lah. Gambar kebersihan. Allahumma salli ala Muhammad. Belajar kat Malaysia tapi tak boleh cakap Melayu. Okey. Gambar kesihatan dan last sekali adalah gambar estetik. Okey, maaf ya. Alright, selesai. So sekarang ni bila dah selesai, maka apps kamu akan jadi seperti yang tertera di sini dan kamu boleh buatlah penambahbaikan lah. Contoh saya letakkan. Awak boleh tengok dekat bawah tu dia terus auto compute for you. Betul tak? Jadi kalau awak tekan save, dia akan automatically save inside your Google Sheet. Kalau ada gambar, dia akan ada satu folder yang akan ada gambar kat situ. Baik, untuk memudahkan anda menampakkan benda ni secara live, maka izinkan saya untuk share lah. So saya akan share kepada saya punya email account sendiri. Kemudian kalau ada yang nak gunakan saya punya ni, boleh try untuk bagi email sekarang lah. So saya boleh tunjukkan kepada kamu macam mana nak deploy dekat kamu punya phone.
Ada tak? Tak ada Tak ada. Semua memang tak nak share, tak apa. Okay, saya share kepada diri saya. Ada siapa yang nak tengok nanti apa jadi? Mana? Nak bagi email sekarang. Sekejap, bagi email ni kena pause.